যে আপনারা দল কি করছে, বিরোধী দল কোথায় মিটিং করছে, সেখানে গার্ডরেল দিতে হচ্ছিল, কতগুলো ছিল না। কমিশনার সাহেব চেঞ্জ করে এক বিরাট কমিশনার সাহেবকে আনা হয়েছে এখানে। তিনি হতেই পারে দেশাত্মবোধক ব্যাপার, সব হতে পারে। এই দলটার রাজনৈতিকভাবে এই পশ্চিমবঙ্গে থাকার আর কোনো অধিকার নেই। চুরি, চামারি, ডাকাতি, चिटिंगबाजी। मीटिंग जो बुलाई गई है, इस मीटिंग में कुछ तथ्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपके सामने रखा है। उसमें कुछ तथ्य और भी मैं देना चाहूँगा। 2021 साल के तृणमूल कांग्रेस के शासन के बाद हालांकि चुनाव का में किस तरह से धांधली हुई, बंगाल की जनता को बरगलाया गया कि बांग्ला मेके चाय, बहुत सारी बातें ऐसी हुई और ये निश्चित हुआ उसी समय कि पश्चिम बंगाल में इस पुलिस व्यवस्था के तहत यदि कोई चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी को हराना असंभव है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास दो तत्व उनके पास है। एक तत्व है पुलिस तंत्र और दूसरा तत्व है गुंडा तंत्र, और दोनों का सम्मिश्रण, दोनों का ज्योग्राफी इतना मजबूत कर दिया गया है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज ममता बनर्जी सरकारी मीटिंग कर रही थी नॉर्थ बंगाल में, और उस मीटिंग में डीजी को बोल रही हैं कि चंदन बाबू कथा सुनो হচ্ছে না কেন। हुई चंदन बाबू एक दरोगा का काम क्या है? नॉर्थ बंगाल में जितनी जमीनें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दखल किया है, जितने व्यापारी हैं, चाहे वो चाय बागान के व्यापारी हो, चाहे इलीगल काम करते हो बॉर्डर से, वो सारे लोगों का कलेक्शन चंदन बाबू करके ममता बनर्जी के पास पहुंचाते हैं। इसलिए सरकारी मीटिंग में ममता बनर्जी कह रही है कि चंदन बाबू के केनो काज देवा होच्छे ना, चंदन बाबूर उपरे विश्वास करा होच्छे ना केनो। एक मुख्यमंत्री अपने डीजी को बोल रही है, और डीजी को यथारीति बोले ओके वही दायित्व दिए दाओ, अमुक के सही दायित्व दिए दाओ पुलिस को। जानते हैं क्यों? पुलिस को दायित्व इसलिए दिया जा रहा है कि सामने चुनाव आ रहा है, और ये जगह शीतलकुची में अमुक देखेगा, फलाना जगह जलपाईगुड़ी में अमुक देखेगा, वहां इस जगह पर अमुक देखेगा। ये मुख्यमंत्री ऑन स्टेज सरकारी पैसा, आपका पैसा, हमारा पैसा से जो मंच बना है, उस मंच से इंस्ट्रक्शन दे रही है कि अमुक पुलिस ऑफिसर इस जगह को देखेगा। अरे दीदी, आप पुलिस मंत्री हो, आपका सारा सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे यहाँ एक पुलिस कमिश्नर है, एक 3-3, 4-4 डीसी हैं, उनका बटा हुआ जगह है कि कौन सा डीसी कौन सा जगह देखेगा, कौन थाना का ओसी कौन सा थाना देखेगा, उसके बाद आप दायित्व दे रहे हैं। ये तो साबित हो रहा है कि आप जो है पश्चिम बंगाल में पुलिस और गुंडा का जो सम्मिश्रण है उसको कितना मजबूत कर रही है। अब आइए इस टीटागढ़ की बात को मैं कहूं। आज टीटागढ़ की बात क्या कहिएगा। सुबह में एक व्यक्ति मुझे फोन करता है, और वो व्यक्ति मुझे कहता है कि अपना के কিছু ফটো পাঠালাম, কিছু ছবি পাঠালাম, আরমান মণ্ডলের বাড়িতে বম বিস্ফোরণ হয়েছে, ইমিডিয়েট এটাকে দেখুন
নালে এই জায়গাটা পুলিশ বলবে ওই সিলিন্ডার ব্লাস্ট করেছে। এই ফোনটা কে করেছে জানেন? আমি নাম বলবো না, চাকরি চলে যাবে ওর। এই ফোনটাই ছবিটাও পাঠিয়েছে এই থানার একজন পুলিশ অফিসার, এই থানার একজন পুলিশ অফিসার। সে আমাকে ছবি পাঠিয়েছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যেখানে পাঠানো দরকার সেখানে সেখানে আমরা এই ছবিগুলো পাঠালাম। এটা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বললাম, আমরা বললাম আমি জানি এই এক্সপ্লোসিভে 3/4 দিলে এই কেসটা সরাসরি এনআইএ কে দেওয়া যেতে পারত, এনআইএ নিতে পারত, কিন্তু एनआईए जाते ना ले, इसमें 3/5 और 9AB का धारा लगाया गया। इससे क्या होगा कि ये कहीं कुछ बम पाया गया इस तरह का एक कहानी बनाया जाएगा, और नहीं तो चार्जशीट के समय में बोल देगा वो तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट करे चलो। न उस समय कोई पत्रकार महोदय देखेंगे और न उस समय कोई इस पर ध्यान देगा कि ये कैसे बम विस्फोट हुआ, ये कैसे विस्फोट हुआ। अब बताइए, ये मंडलवा का कहानी आज का कहानी नहीं है। इसके पहले एक विकास सिंह था, वो भी काउंसिलर है, वो भी एक घर में पूरा बम रखा था, पूरा घरे बस गया था। उस समय भी खड़गा थाना का पुलिस राजकुमार राय क्या नाम है जी? राजकुमार सरकार, ना सरकार, राजकुमार सरकार उसका नाम था। वो उस समय तुरंत बोल दिया कि नहीं ये तो बम विस्फोट नहीं हुआ था, इसमें गैस सिलेंडर फटा। कुछ दिन पहले, करीब 1 साल पहले, इन लोगों के मारामारी में एक युवक को पीट के मार दिया गया। एक काउंसिलर, एक दूसरा काउंसिलर का मारामारी। अभी होली के समय वही दोनों काउंसिलर के मारामारी में एक लड़के को छुरी मार के मार दिया गया। और पूछिए तो थाना में जाके वो केस में क्या हुआ, वो केस फिर उसी तरह से रफा दफा कर दिया जाएगा। ये ममता बनर्जी का पुलिस और तृणमूल कांग्रेस का गुंडा, ये दोनों का जो संधि हुआ है, ये संधि ये लोकल का संधि नहीं है, ये संधि ममता बनर्जी खुद किया है। और ममता बनर्जी ये चाहती है, ममता बनर्जी को एक चीज समझ में आ गया है, 33% बेवकूफ मुसलमान लोग हैं, इन लोगों को मुजीबुर रहमान जिसने वहां की आजादी दिलवाई थी उसको मरना पड़ा। तो बंगाल की जनता, वहां के भी बंगाली और यहाँ के बंगाली तकरीबन एक ही हैं, इनको थोड़ा देर में याद आता है, उनको पहले याद आता है। तो आज यहाँ के भी बंगाली हिंदू जनता जाग चुकी है, बंगाली मानस जाग चुका है, और तुम्हारा जो जुल्म है उसके खिलाफ खड़ा होगा। और मजदूरों को तो मौका मिलने की बात, मजदूरों की बस्ती में किसी को ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। बंगाल का हर मजदूर बस्ती, हर मजदूर इस तृणमूल के खिलाफ, तृणमूल के गुंडा ताकतों के खिलाफ, इस तृणमूल के पुलिस तंत्र के खिलाफ, इस तृणमूल के तमाम अपराधियों के खिलाफ तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाया गया तो वो है मजदूर। दूसरा, साधारण गरीब बंगाली हिंदू परिवार, जिनको आज हिंदू बोलने में भी डर होता है कि कहीं कोई सुन न ले। आज स्थिति क्या है, सारे बंगाल के अंदर गुंडागर्दी का आलम है, और सिर्फ ये पुलिस के बल पर चला ले आ रहा है, सिर्फ और पुलिस। मैं तो कहता हूं कि आज भी तुम्हारी सरकार और तुमको सबसे ज्यादा डर, और तुम बम बनाते हो, पुलिस तुम्हारी सुरक्षा देती है, उसके बाद भी तुमको डर लगता है। ये डर बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, ये डर होना चाहिए तृणमूल के गुंडों को और तृणमूल के पुलिस को। हाँ, बहुत सारे पुलिस को मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आज मैं एक बात कह के जा रहा हूँ। हमारे कौस्तुभ बागची जी झाड़ू नेता है,
मैं इनसे कहूंगा कल का कल फाइल कीजिए हाई कोर्ट में और आपके यहाँ के मंडल प्रेसिडेंट को एफिडेविट करने के लिए ले जाइए और इस मामले को एनआईए से जांच कराने की व्यवस्था बनाइए कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये अपराधी अगर चुनाव के पहले ये बाहर रहेंगे। ऐसे भी मैं आपको बता दूं, जब से ये नया पुलिस कमिश्नर आया है तब से तमाम थानों में अपने लोगों को बैठाया और हर जगह साधारण बीजेपी के कर्मियों को तंग किया जाता है। कहा जाता है सुनून अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड दिए जाबेन, किसी को बोला जा रहा है बेसी बाड़ाबाड़ी करबे ना, बाड़ीते बसो। सभी बीजेपी के कर्मियों से मैं कहूंगा जिसके नाम जिसको भी इस तरह से कोई भी पुलिस ऑफिसर बुलाता है उसको धमकाता है, सीधे आप लोग आइए हम लोग के पास, हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे, उसके नाम से कोर्ट में मामला करेंगे और इन तमाम लोगों को जिनके नाम से अगर मामला हुआ देखिएगा चुनाव आयोग जब आएगा इनको लात मार के यहाँ से भगाएंगे कि आप चुनाव में नहीं रह सकते हैं। ये व्यवस्था के लिए आप सभी लोगों को मैं कहूंगा जिसके ऊपर भी पुलिस का ये दमनकारी नीति चलेगा वो सारे लोग हम लोग से जोगाजोग रखिए और संपर्क रखिए और निश्चित रूप से ये तमाम जो बम बनाने वाले गुंडा तत्व हैं इनके खिलाफ भाजपा एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी और कौस्तुभ बागची जी का विशेष दायित्व है और इतना चिंता मत कीजिएगा। एनआईए डिमांड एकटाई कारण करा হয়েছে এখানে बम বিস্ফোরণ হয়েছে। এখন ভারতবর্ষে নতুন যে আইন আছে সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে कि কোনো बम বিস্ফোরণ হলে 3/4 কি এক্সপ্লোসিভ এক দিতে হয়, কিন্তু পশ্চিম বাংলা পুলিশ এক্সপ্লোসিভ এক না দিয়ে ওখানে 3/5 9AP দিচ্ছে, তাতে কোনোভাবে এই বমটা ব্লাস্ট করে যেটা শো করছে না, ওখানে বম মজুদ ছিল এটা শো করছে। এই জন্যে এই পুরো ক্রিমিনালদেরকে মমতা ব্যানার্জি ইনস্ট্রাকশনে বাঁচাবার জন্য এই কাজগুলো হচ্ছে कि এরা গিয়ে 10 দিন 5 দিনের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাবে। আমরা এনআইএ তদন্ত এই জন্য বলছি ভারত সরকার নতুন যে আইন এসছে সেখানে স্পষ্ট বলা আছে এক্সপ্লোসিভ হলে তাকে এনআইএ ইনকোয়ারি করতে পারে যদি এনআইএ সেটা বুঝে। এরা দায়নি, এনআইএ সরাসরি নিতে পারবে না, আমরা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হব যাতে কেসটা এনআইএ নিয়ে। আরেকটা প্রশ্ন, মন্ডলুয়া থেকে কাউন্সিলর আরমান মন্ডল মোহাম্মদ জিয়াজউদ্দিন এই যে উত্থান কি বলবেন? তৃণমূল এই উত্থানটা করেছে, রাজ চক্রবর্তী পার্থ ভৌমিকরা এই উত্থান করেছে, যারা লাতখোর ছিল এনডিপিএস আসামি ছিল তারা এখন কাউন্সিলর হয়েছে, চেয়ারম্যান হয়ে গেছে, এমএলএ হয়ে গেছে। আপনি বলছেন যে পুলিশ বিজেপি কর্মীদের থানায় ডেকে অভিযোগ দায়ের করছে, হুমকি দিচ্ছে, ব্যারাকপুর কমিশনারেটের একাধিক থানা থেকে। সেটা হলো থানাতে ডেকে ডেকে বা থানায় বিজেপি কর্মীগুলোর কাছে যাচ্ছে, আধার কার্ড ভোটার কার্ড চাইছে, তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, বলছে বাড়িতে থাকুন। এদের জন্যই আমরা বলেছি এরকম কোথাও যদি করে, কেন ভাটপাড়া, জগদ্দল, নওয়াপাড়া এইসব থানায় হচ্ছে, আমরা বীজপুরে থানা হচ্ছে, আমরা এই জন্য চেয়েছি দাও, আমরা হাইকোর্টে এদের এগেনস্টে মামলা করব, অলরেডি জানিয়ে দিয়েছি। তৃণমূলের কাউন্সিলরদের বাড়িতে মানে অন্য কিছু তো ফাটবার নয়, বোম ফাটবে, তৃণমূলের বাড়িতে একে অপরকে খুন করবে, এটাই ঠিক। তবে এদের এই যে স্বভাবটা রয়েছে সেই স্বভাবটার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবন জীবিকা বিপদের মধ্যে চলে এসছে। একটাই কথা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল নেত্রী, তৃণমূল মানেই চোর ক্রিমিনাল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলছে, আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই পুলিশ মন্ত্রী। সুতরাং এই যে পুলিশ এবং ক্রিমিনালদের যে একটা সহাবস্থান, এটা অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি করেছে ভারতবর্ষে, আর আমরা সেটার জন্য জ্বলছি। এটা তো খুব প্রমাণিত যে পুলিশ বরাবরই বাঁচাতে চায় তৃণমূলের ক্রিমিনালদের, এবং এরা টাকার লোভে, এরা ক্ষমতার লোভে মানুষ মারে। এটার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিবাদ হওয়া উচিত। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিবাদ করছে। আমরা পুলিশের এই ন্যাক্কারজনক যে ভূমিকা, যা বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাধ্য করছেন, পুলিশরা ক্রিমিনালদের পক্ষে না দাঁড়ালেই তাদের ট্রান্সফার। আজকে নর্থ বেঙ্গল নিয়ে প্রশাসনিক সভায় কোন এক অধস্তন পুলিশ কর্মচারী যিনি এলাকার দারোগা, তার জন্য তিনি তদবির করছেন তার ওপর মহলের আইপিএস পুলিশ অফিসারদের। তো তাহলে এই ভয়ঙ্কর জায়গায় বলে দেয় যে ইলেকশনের আগে তোলাবাজি করতে এবং ক্রাইমকে বাড়িয়ে তোলবার জন্য
পুলিশ মন্ত্রীর ভূমিকা কি? এর আগে আমরা আরজি কর নিয়ে পুরোটাই জানি, যেভাবে যোগ্য শিক্ষকদের মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বুকে লাথি মারা হচ্ছে, সে আমরা জানি। আর এখানে পরিষ্কার এই শওকত মোল্লা যারা বোম স্পেশালিস্ট মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, তাদের যে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া যায় বোম শান্তিতে যাতে বাঁধতে পারে, তার ব্যবস্থা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, যিনি শওকত মোল্লাকে নিয়ে বলেছিলেন। তো ফলত এইখানে আরমান তো তৃণমূলের মানুষ মারা, লুট এবং বোম শিল্পের যে আরমান বা স্বপ্ন, সেটাই পূরণ করছে। এবং পুলিশ চেষ্টা করছে ইলেকশনের আগে তাকে লঘু ধারায় মামলা দিয়ে যাতে এনআইএর মতো এজেন্সি না আসতে পারে, বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তবে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সাধারণ মানুষ তারাও যে চাইছেন লড়াই, আমরা সেই লড়াইটাই লড়তে চাইছি। প্রতিবাদ করতেই হবে, নাহলে পশ্চিমবঙ্গ বিস্ফোরণের মুখে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়তো বয়স হয়ে গেছে বলে তার খুব একটা বেঁচে থাকবার হয়তো তার কোনো মানে মায়া মমতা নেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর তো আছে, তারা কেউ বোমে মারা যেতে চায় না। আমার যে প্রফেশনের বন্ধুবান্ধব যারা এই অন্যায় দেখে চুপ করে রয়েছেন, মানুষ মারা হচ্ছে, টিচার মারা হচ্ছে, আরজি করের কাণ্ডের সময় থেকে আপনারা দেখেননি যে তারা একটা কথা বললে যেমন পুলিশের চাকরি চলে যাবে, ঠিক তেমনই যারা এমএলএ এমপি সেজে রয়েছেন তৃণমূলের, তাদের পরিষ্কার জীবন জীবিকা বন্ধ করে দেবে। তারা কেউ তৃণমূলকে চায় না, কিন্তু তৃণমূল ছাড়লেই বেঁচে থাকতে পারবে কিনা এটাও তো প্রশ্ন। আপনি মঞ্চ থেকে বললেন যে লেখা বন্ধ করে দিয়েছে, কাদের উদ্দেশ্যে বললেন? বুদ্ধিজীবী মানে এ তো সবারই পশ্চিমবঙ্গে ক্রাইমটা প্রমোট করা কাজ হচ্ছে তো তৃণমূলের, এবং সেটাকে সরকারিভাবে পুলিশকে দিয়ে প্রমোশন চলছে। সাধারণ মানুষ ফেসবুকে বলতে পারে না, সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি ভালো নেই। আপনাদের সাংবাদিক এবং সাধারণ মানুষকেও বিজেপির কথা ছেড়ে দিন, বিজেপির কার্যকর্তাদের খুন করে বলা হয় অস্বাভাবিক মৃত্যু, এই পুলিশ। তবে এই পুলিশকে তো ছেড়ে দেবে না মানুষ, তারা তো দেখতে পাচ্ছে তাদের বাচ্চাদের যে ভুয়ো শিক্ষকেরা পড়াতো, তাদের এই পুলিশ অ্যারেস্ট করেনি, আর যারা যোগ্য শিক্ষক তাদের মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, তাদের চাকরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকেরা চুরি করেছে সেই নিয়ে কথা বলছে বলে জনবিক্ষোভ হতে বাধ্য। আমি যারা তৃণমূলের সঙ্গে জড়িয়ে আমার প্রফেশনের বা যে কোনো জায়গারই ভদ্রলোক, অন্তত যারা কিছুটা, যারা ডিরেক্টলি চুরি করবার জন্য রাত্রিবেলা গামছা পরে বেরোয় না তৃণমূলের অন্যান্য এমপি কাউন্সিলর এমএলএদের মতো, তাদের বলবো যে এখান থেকে সরে যান, এখান থেকে সরে আসুন। কেন মানুষের ঘৃণার পাত্র হচ্ছেন? অনুরোধ করব তাদের আর এই ক্রাইমের মধ্যে জড়িয়ে থাকবেন চক্রবর্তী, সেই রাজ চক্রবর্তী এদেরকে টিকিট দিয়েছে বলে এলাকার মানুষ দাবি। না 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 না, তৃণমূলে আমাদের সিনেমার জগৎ থেকে যাদের নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরকে চাকরি করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের মুখ দেখিয়ে পরিষ্কার ভোটে জিতে গিয়ে বাকি তোলাবাজি যেমন চলে। এবার যারা একটু বেশি কান্নাকাটি করে তাদের মাসে 10-20 লাখ পৌঁছে যায়। আমি জানি না আমার বন্ধু রাজ চক্রবর্তীর কাছে সেই সমস্ত প্রস্তাব গেছে বা কি আমি জানি না। তবে এইটা বলতে পারি যে এমএলএ মানে যেমন মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, তৃণমূল সেটা কিন্তু পাল্টে দিয়েছে। এমএলএ মানে হচ্ছে মানি লুটিং এজেন্ট। রাজ চক্রবর্তীর ভূমিকা